बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। जी माहम बीबी, कहां से आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे? शाह जी जितों मर्जी शुरू कर लो। इसकी क्या वजह है? वजह है कि ईद लंघ के गई है, थके थके फिरन रहे हैं। हालांकि तेन थकना नहीं चाहिए। क्यों मैं कि ईद ते बकरे दे उत्ते बह के फिरदा रहा? नहीं, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਲੋ ਛੁਰੀ। सुने हुण ते जिन्ने महंगे ले सी अज दी गल सुन के वो भी पछताउण डे। आज क्या बात होगी? आज शाह जी वाकया ये हुआ कि महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, इस वजह से जिन्होंने महंगे बकरे ले से वो भी परेशान है। 55% सिर्फ सब्जियों के रेट जो हैं वो ऊपर गए। तदी ताहर नहीं हाथ आंदा, कहंदा मेरा रेट वधया मैं बताऊं। शाह जी सखावत साहब ने तो हाथ नहीं लगन दिया। वो कैसे? भिंडी 300 रुपए किलो जे। हाँ ते पिछे हलवा कद्दू बैठा है, भी पूछो जरा। ਉਹ ਤੂੰ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਬੈਠੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਈਦ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲਨ ਪਕਾਇਆ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮਨੂਸਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। शाह जी शुरू करेंगे अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट न्यूज एंड वायरल वीडियोस से। शुक्र है शहरियात तो बच गए। शेरियात इसके बाद है आज। शाह जी न्यूज एक मियाँ बीवी के बारे में है जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 20 साल एक दूसरे से कोई बात नहीं की। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। नहीं तनख्वाहां तो इस महीने घटियां। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। शाह जी एक दूजे को एडे शर्मिंदा सी ते आपस च ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। शाह जी लेकिन खबर से पहले हम आज की अपनी वायरल वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। जरा देखिए कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਵਾਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 370 ਛੇਕੇ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਤੇ ਐਂਡ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਡਿੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਿੱਕੜਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤਪੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਲੈ। और शर्मिंदा नहीं है, कहना हम ऐसे सलूट मारते हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਡਿੱਗਣ ਡਏ ਨੇ। मसलन ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਪਰ ਫੜਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵਜੇ 8-9 ਫੌਜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। वो इंडियन फौजी तो घर खत लेके कह रहे हैं, माता जी रात को ठंडी लगती है, दिन को पत्थर लगते हैं, वापस बुलवा लो माता जी, गर्म ठंडे हो जाएंगे। वैसे आप देखें कि ये इस खित्ते की बदकिस्मती है कि मोदी जैसा आदमी जो है वो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है भारत में, और यानी कि जिंगोइज़्म का शिकार एक शख्स जो पूरे खित्ते को, आप अंदाज़ा करें कि अब यानी कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने का क्या मतलब है। यानी कि आज आप देखें ना कि पाकिस्तान की जो अपनी पोजीशन है वो क्या है। वो जो मोदी साहब का एक बड़ा मारूफ स्टेटमेंट है ना कि हमने दिवाली पे चलाने के लिए तो नहीं रखे ये जो है एटम बम जो है जो उनका, तो बात यह है कि यहाँ पे भी लोगों ने शबरात पे चलाने के लिए तो नहीं रखे ना। मैं कहड़ा अपने फुफड़ दे विआह ते चलाउणा। लेकिन सवाल ये है कि लोग इसके नताइज का अंदाज़ा क्यों नहीं करते हैं। अगर न्यूक्लियर वॉर होती है और भारत जिस तरफ लेकर जा रहा है चीज़ों को, देखें बात यह है कि अगर आप किसी को यहाँ से दबाते चले जाएंगे, पुश करते चले जाएंगे, दीवार से लगाते चले जाएंगे और उसका जीना, मतलब लिटरली इस वक्त जिसे कहिए कि ज़िंदगी जो है वो उन्होंने अजाब कर दी। अपने मुल्क में भी उन लोगों की जो अक़लियतें हैं जो गैर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और अपने पड़ोसियों को भी इतना तंग किया है कि इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि हमें मजबूरन, हमेशा हमारी क़यादत को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने हमेशा ये कहा कि हमें अगर मजबूर किया गया तो हम जवाब देंगे, हमें मजबूर किया गया तो हम जवाब देंगे। साफ लगता है कि हम जंग नहीं चाहते हैं। कोई भी माकूल आदमी दुनिया का जंग नहीं चाहता है। अगर वो एटॉमिक पावर नहीं है तब भी जंग नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है, वो समझता है, ज़रा सा भी अगर आप में शऊर है आप जानते हैं कि जंग के क्या हौलनाक नताइज निकला करते हैं। बाज़ औक़ात 2-2, 3-3, 4-4 दिहाइयाँ
اگلی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں, خطہ جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے. ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਵਿਕਣੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ तो बात ये है कि जब आप किसी को इतना मजबूर करेंगे कि मजबूरन फिर हमें ये बयान देना पड़ा कि हम आखिरी हद तक जाएंगे. और आखिरी हद क्या है, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि ये सोच कर ही इंसान कांप जाता है. हमारी तो फिर भी आधी आधी ज़िंदगियां जो हैं पता नहीं आधी की पूरी कितनी गुजर चुकी हैं, मगर आने वाली नस्लों का क्या होगा. और अगर कन्वेंशनल वॉर नहीं होती है, यानी कि कन्वेंशनल वॉर जो है ये फिर वॉर रुक नहीं सकेगी. ये तो एक तय बात है कि अगर इस मर्तबा जंग छिड़ती है और जंग 1-2 दिन भी अगर छिड़ जाती है तो ये मुमकिन नहीं है कि फिर न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसका इस्तेमाल जो है वो करने पर मजबूर ना हो. और सच्ची बात ये है कि हम शायद, हम कहते नहीं हैं मगर हो सकता है कि हम पहले मजबूर हो जाएं. इसलिए मजबूर हो जाएं कि हमारे पास असलहे की उस मिकदार में खेप नहीं है, उस बड़ी तादाद में असला हमारे पास नहीं है जिस बड़ी तादाद में इंडिया के पास है. तो हमारे पास चॉइस क्या रह जाती है, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ. तो हमारे पास चॉइस ही ये रह जाती है कि फिर हम अपना दिफा करें. नतीजा क्या है, नतीजा जो है वो करोड़हा एक लाखों नहीं करोड़हा लोगों का सफ़े हस्ती से मिट जाना है. बात यह है कि जिस कश्मीर पर तुम कब्जे करने की कोशिश कर रहे हो, जो जिंदगी भर जो मर्जी कर ले मोदी, कश्मीरी उनके साथ इसलिए नहीं जा सकते हैं कि आप किसी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, मगर वहां के जो करोड़ों लोग जो आपका नाम नहीं सुनना चाहते हैं, जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, उनको आप कभी भी अपना नहीं बना सकते हैं. और नतीजा क्या होगा कि बाकी जो भारत है वहां पे भी आप देखेंगे कि आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो सर उठाना शुरू कर देंगे. अभी आप देखेंगे दुनिया भर में जो मुजाहरे हुए हैं उसमें सिखों ने सपोर्ट किया है कश्मीरियों को. हाँ जी, खालिस्तान ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ. ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, 9 ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ. मैं जो बात कर रहा था वो कर रहा था कि अगर न्यूक्लियर उसका इस्तेमाल होता है तो करोड़हा लोग जो हैं वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे. ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. पूरा खित्ता जो है, पूरे खित्ते की आबो हवा जो है वो बर्बाद होकर रह जाएगी. और आप अंदाज़ा करें कि जिस जगह पर यानी कि न्यूक्लियर उसका हथियार का इस्तेमाल होता है वहाँ पर बरस दिहाइयों कोई फसल नहीं होती है और लोग ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मोमबत्ती आपने देखी, कैंडल जैसे पिघलती, इस तरह से लोग पिघल जाते हैं. और ये वो तजुर्बा है जो जापान से दुनिया ने हासिल किया है. अब जो बॉम्ब्स जो हमारे पास है, खास तौर पे जितने सोफिस्टिकेटेड वो हैं, उसमें तो जो इंसानियत का नुकसान होगा उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है. और इस ताबकारी तो सब तो ज्यादा शायर मुतासर हो. और मुझे सच्ची बात है, खुशी होती है पाकिस्तानी होने पर, अपनी पाकिस्तानी क़यादत पर, अपनी फ़ौज पर, इवन अपनी जो हमारी सियासी क़यादत है. मतलब मोदी ने जो कश्मीर में हरकत की है उसके बाद दुनिया की कोई भी अगर पार होती, दुनिया का कोई भी मुल्क होता तो हो सकता है कि जंग छिड़ जाती, मगर हमने बहुत तहम्मुल का, बहुत बर्दाश्त का सबूत दिया है और ठीक दिया है. इसलिए कि आखिरी वक्त तक देखिए जंग जो है वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन हुआ करता है. और मैं समझता हूं इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि जंग आप तब करें जब आप पर मुसल्लत की जाए. जंग को इनिशिएट करना जो है वो कोई बहादुरी नहीं है, जंग को अवॉइड करना जो है वो बहादुरी है. इतना प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पर, मगर उसके बावजूद इन्होंने जो तहम्मुल का दामन जो है हाथ से नहीं छोड़ा है, इस पर इन्हें सलूट करना चाहिए. मगर एक बात तय है कि इसको किसी भी मुखालिफ को कमजोरी के तौर पर नहीं लेना चाहिए. और हमने हमेशा साबित किया है, अभिनंदन का जो वाकया है, अगर कमजोर होते तो जाने देते, आगे ऐसी तो जा भी सकता सी, मगर जो आया वो फिर जा नहीं सका. इसका मतलब ये है कि हम जंग इनिशिएट नहीं करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर मुसल्लत की गई तो फिर नतीजा वही होगा जो अभिनंदन की शक्ल में सामने आया था. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਆਉਣੀ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਚਲੋ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 8 ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰ ਆਵਾਂਗੇ. ਔਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ. ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਬ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ. ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ क़यादत ने भी फैसला कर लिया भी मोदी नाल जंग नहीं लड़नी, किसी मुल्क च कल्ला मिलिया ना 2-4 थप्पड़ मार दिया. तो बात यह है कि अभी वो जो उनके वजीर दिफा ने बयान दिया कि जनाब इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि वॉर जो है वो किस तरफ जाएगी और एटमी हथियार भी चल सकते हैं. मुझे तो हैरत होती है. मुझे लगता है बाज़ औक़ात कि बहुत ही छोटे छोटे इनकी क़यादतों के जहन है, ख़ास तौर पे जो आरएसएस वाले हैं, ये जो हिंदुत्वा वाले हैं, कांग्रेस की तरफ से तो फिर कुछ सेन एलिमेंट हैं, कुछ सेन आवाज़ें जो हैं वो हमें भारत में सुनने को मिल रही हैं. चूँकि निस्बतन कांग्रेसी जो है वो निस्बतन कांग्रेसी जो पॉलिटिशियन है वो निस्बतन ज़्यादा शऊर भी रखता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है.
نسبتاً comparatively, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جنگ کے نتائج کیا برآمد ہوں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ چھڑتی ہے تو اگلے 50 سال یہ بیچارے لنگی نہیں بن سکتے. اے مودی نانگے نو اے مظلوم کشمیری نظر آ رہے ہیں. ادھر نانگا لینڈ دے وچ انہوں نے اپنا پرچم الگ بنا لیا, اپنا قومی ترانہ بنا لیا, ادھر منہ کیوں نہیں کردا؟ انہوں نے سامنے نانگے ہو کے پھرن ڈے. نانگا لینڈ وچ تے عورتاں انج لنگدیاں, یہ کیڑی تحریک ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ جو نفرت ہے نا, یہ مجھے حیرت اس لیے ہوتی ہے مودی پر اور بھارت کی اسٹریٹجی پر کہ پوری دنیا میں جو بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں, مثلا آپ دیکھیے کہ امریکہ کی جو طاقت ہے باقاعدہ اس میں کمی آئی ہے جنگوں کی وجہ سے. امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو اس سے پہلے جب سوویت یونین بھی اس کے برابر میں تھا اور امریکہ نے ایک کولڈ وار کے ذریعے سوویت یونین کو مختلف جگہ پر الجھا کر شکست دی. امریکہ بھی ساڈے محلے ورگا ہو گیا. تو امریکہ دے فوجی گھر فون کر کے کہتے ہیں افغانستان جیسی پشتو سکھ لی سنو بلا لو. تو آپ دیکھیں جو چین کی پالیسی ہے وہ ہے کمال پالیسی. چین کسی بھی جھگڑے میں اپنے آپ کو الجھا نہیں رہا ہے اور اوائڈ کرتا ہے. حد الوسع چین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کانفلکٹ سے اوائڈ کرے, چونکہ چینی وزڈم جو ہے وہ دنیا میں آپ سمجھیے کہ جو دنیا کی جو قدیم ترین جو وزڈم ہے ان میں سے ایک ہے. یعنی کہ ہر جگہ ہی وزڈم پائی جاتی ہے, جہاں انسان ہے وہاں شعور بھی ہے, مگر چینی دانش جو ہے اس کا ایک اپنا یعنی کہ ایک اپنا رنگ ہے, ایک اپنی ڈیپتھ ہے چینی دانش میں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ جنگوں میں الجھتے ہیں تو آپ کی ترقی کا سفر جو ہے وہ رک جاتا ہے. اول تو نیچے آتا ہے, نیچے نہ بھی آئے تو رک جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پچھلے 30 سال میں چائنیز کی جو پالیسی رہی ہے وہ جنگوں سے گریز کی پالیسی رہی ہے. ہانگ کانگ کے اوپر کتنا بڑا معاہدہ انہوں نے کیا, دہائیاں انہوں نے ہانگ کانگ کو اپنے آپ سے دور کر لیا, مگر جنگ کے بغیر, پتہ بھی نہیں لگا, اور اس کے بعد حاصل کر لیا. اگر وہ اب سے کئی دہائی پہلے, غالباً 40-50 دہائی پہلے اگر جنگ میں الجھ جاتے تو چین اس وقت چین نہیں ہوتا, نہ ہانگ کانگ ان کے ہاتھ آتا, نہ چین کا اس وقت یہ سائز ہوتا. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تو بھارت پہ حیرت ہوتی ہے, جس ملک میں 60 کروڑ لوگوں کے پاس یار ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے, وہاں تم ایٹمی جنگ لڑنے چلے ہو یار. او مر جو ایٹمی جنگ تے تواڈے گھر لگی پئی ہے. ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬ ਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੌਣ? عزیز اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. جی مہم شاہجی, ہمارا سیگمنٹ چل رہا تھا نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز, اور اب ہم بڑھیں گے اس نیوز کی طرف جو کہ میاں بیوی کے بارے میں تھی, جنہوں نے 20 سال تک آپس میں کوئی بات چیت جی, 1 نہ 2 5 نہ 10 20 سال تک. یہ غیر معمولی سردار صاحب نے 25 سال نہیں کی تھی. وہ کیوں ਭਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨੱਸ ਗਈ. ہے؟ ایتھلیٹ سی جی. ہر دوجے دن انہاں نال دوڑ لائی ہوندی سی. 20 سال تک میاں بیوی نے گفتگو نہیں کی. جی جی 20 سال تک. ٹوکیو سے خبر آئی ہے, جیپنیز جوڑا ہے. شاہ جی مینوں سمجھ آ گئی, اس شوہر بیچارے نے جا کے کر کے اپنی بیوی دا کونڈ چکیا, وچوں بیوی ਇਹੋ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਉਹ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ. وہ کیوں؟ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਚੌੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ. تیرے نقش نے تو فواد خان ورگے. اچھا دیکھیں, مجھے نا اس پہ وہ یاد آ گیا, پتہ نہیں میں نے پہلے پروگرام میں شیئر کیا ہے کہ نہیں کیا, کہ وہ نا ایک صاحب تھے تو تقریباً 75 سال ان کی عمر تھی, اور میرے جیسا ایک جب ان سے یعنی کہ نوجوان شادی شدہ جوڑا ملنے کو گیا, نوجوان نہ کہیں جوان کہہ لیں, مڈل ایج کہہ لیں, ਹੁਣ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਵੋ ملنے گیا ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਵੋ ਉੜ تو محسوس کیا کہ وہ اپنی بیوی کو نام سے نہیں بلا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہنی, کبھی کہتے ہیں ڈارلنگ, واہ, کبھی کہتے ہیں بیبی, اتنا پیار. جی جی, کبھی کہتے ہیں سویٹی. تو پھر اس نے میرے جیسے کسی آدمی نے ان سے پوچھا کہ 75 سال آپ کی عمر ہے اور شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہم 20 برس کے تھے تب ہماری شادی ہوئی تھی, یعنی 55 سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اتنا پیار کہ جب سے میں آیا ہوں میں نے دیکھا آپ نے اپنی بیوی کو اتنی بار آواز دی مگر ایک بار بھی نام سے نہیں بلایا. آپ نے کبھی ہنی کہا, کبھی ڈارلنگ کہا, کبھی بیبی کہا, کبھی سویٹی کہا. تو اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے محبت کی بات نہیں ہے, اصل میں نا 2 سال پہلے سے نا میں اس عورت کا جو میری بیوی ہے نام بھول گیا ہوں. اچھا جی, تو 20 سال تک تقریباً اس جاپانی جوڑے نے, خاص طور پہ شوہر نے اپنی بیوی سے بات نہیں کی. 20 سال کے بعد ایک ٹی وی پروگرام میں اس کے بیٹے نے, جس کی عمر 18 سال ہے, یہ دلچسپ بات ہے, 20 سال ہو گئے بات نہیں کی, بچے کافی ہوئے ان کے. چرچ میں تے کم ہو گیا. ناراضگی تھی.
پہلے ناراضگی سی 18 سالہ لڑکے نے ایک ٹی وی شو میں بات بتائی تو یہ معاملہ کھلا اور پھر بہرحال دونوں کے درمیان گفتگو کا آغاز بھی ہو گیا. تو شوہر نے جو جس راز سے پردہ اٹھایا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس نے کہا کہ 20 سال پہلے جب اولادیں ہوئی نا, 1-2 بچے ہوئے, تو اس نے نا مجھ پہ توجہ دینا کم کر دی تھی بیوی نے, تو میں عدم توجہی کا شکار ہوا تھا. شاہ جی پہلو کہڑا انہوں فیڈر پہ آنی ہوئی پیمپر لا کے سوندی سی. بڑے انٹرسٹنگ الفاظ اس نے استعمال کیے. اس نے کہا میں بچوں کے مقابلے میں جب مجھے اگنور کرنا شروع کیا اس نے, تو میں ایک طرح کی غیرت کھا گیا تھا کہ میرے اوپر توجہ کم دے رہی ہے اور بچوں پر توجہ زیادہ دے. بڑا جیلس پہ ہو. میرے الویدی نہیں بچیاں نو کہی جاندی ہے میرا سونا میرا کاکا. اچھا یہ میں نے اس لیے شامل کیا کہ یہ ایک سیریس مسئلہ بھی ہے. یہ عموماً دیکھا گیا ہے, ہمارے ہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا عورت جو ہے وہ بچوں میں بزی ہو جاتی ہے. ایک تو مصروف ہو جاتی ہے, تھوڑی سی توجہ اس کی کم بھی نہیں ہو جاتی تھی, اور ہمارے ہاں اس کے نتائج جو ہیں وہ مختلف طریقے سے برآمد ہوتے ہیں. مثلا وہ جیسے سخاوت نے کہا کہ جیلسی کی صورت میں تو برآمد نہیں ہوتے, مگر پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ کسی اور طرف توجہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو دوسری شادی کر لیندے نے. دونوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے, مرد کو بھی توجہ کی ضرورت رہتی ہے چاہے بچے ہو جائیں, عورت کو بھی توجہ کی ضرورت رہتی ہے. یہ ایک بڑا ہی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ میں اکثر شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, قرآن کی آیت کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا, یعنی کہ شوہر مرد اور عورت میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اس کا ترجمے کا مفہوم یہ ہے. تو جہاں بھی توجہ میں کمی آتی ہے وہاں عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد تو اپنے کاروبار میں بزی ہو گیا جی, اور عورت کو کم ٹائم دیتا ہے, اور عورت بچوں میں بزی ہو گئی. مگر ایسا نہیں ہے. الٹیمیٹلی دونوں کو دکھ سکھ میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے, ضرورت رہتی ہے, اور ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے وہ دینا چاہیے. ایک دوسرے کو یہ احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ تم میرے لیے اہم ہو. ایک دوسرے دا احساس کرتے رہنے تو منڈا 18 سال کا ساتھ کٹ کیتا تے 18 سالہ نے تو بتیاں دا ہوندا. اچھا دیکھیں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. یہ بچے پیدا کرنا, صرف بچے پیدا کرنا جو ہے نا, وہ شادی کا مقصد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں اور شاہ جی شادی چ نال خراد لا لیے, کوئی شوہر میں جو مشین لا لیے نا. دیکھو شادی جو ہے نا وہ ایک ایسی پارٹنرشپ کا نام ہے جس میں آپ کا پارٹنر جو ہے, جس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے بندے کو. نہیں, وہ جلوت ہو کہ خلوت ہو, محفل ہو کہ تنہائی ہو, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ دکھ ہو کہ سکھ ہو, کامیابی ہو کہ ناکامی ہو, عروج ہو کہ زوال ہو, ایک شخص جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے یا جسے نہیں چھوڑنا چاہیے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے. یہ ہے شادی کی خوبصورتی. صرف بچے اس کا بونس ہے. بچے جو ہیں وہ تو بونس ہے شادی کا. یہ شاعر اس گلوں چنگے نے, ادھروں بچہ پیدا ہونا ادھروں کتاب لکھن لگ جاتا. بچے بھی بہت ضروری ہیں, بچے بھی زندگی کا حسن ہے, مگر اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے. اس معاملے میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اے تو ستا ہوئے تو بیوی اٹھا کے کہندی اٹھ مار 1 گھنٹہ ہو گیا بونس کرنی ہے. پھر وہ پروگرام بند ہونے والا ہو گیا, تو نہ باز. بیگم رات نو ہلا کے کہندی اٹھو بڑے بونس نے بستر گلا کرتا ہی. تو بہرحال ہوا یہ جی کہ 18-20 سال کے بعد اب ان دونوں کے درمیان گفتگو کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا. ہن اللہ ہی خیر کرے. شاہ جی خامد نے 20 سال بعد بھلا پہلی گل کیڑی کیتی؟ یہی کیتی ہونی کہ مودی بہت بغیرت ہے. نہیں انہیں پہلی گل یہ کیتی ہے کہ تیرا دور فٹے منہ. انہیں دور فٹے منہ کیا تو 20 سال ہی پھر ناراضگی ہوگی. یہ جو عدم توجہی ہے یہ بھی میاں بیوی کے درمیان فاصلے جو ہے فاصلوں کو جنم دیتی ہے. تو اور دیکھیں عورت کو بھی بات سمجھنی چاہیے اور شوہر کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو الٹیمیٹ آپ کا جو دوست ہے نا وہ آپ کی اولاد کبھی بھی نہیں ہوتی. اولاد کی آگے اپنے ایک فیملی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. الٹیمیٹ آپ کا جو پارٹنر ہے, الٹیمیٹ جو آپ کا ساتھی ہے, وہ یا آپ کی بیوی ہے اور یا بیوی کا شوہر ہے. سو اس رشتے کو سب سے زیادہ مضبوط رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے میاں اور بیوی کا تو باقی رشتے بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, تبھی باقی رشتے بھی آپ کی رسپیکٹ اور احترام کرتے ہیں. اگر یہ رشتہ کمزور ہو جائے گا تو آپ باقی رشتوں کی محبت سے بھی بعض اوقات ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سو بعض اوقات یہ جو عورتیں کرتی ہیں نا کہ جیسے ہی بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کو اب لات مارو, اب اس کی کیا ضرورت ہے, اے میں نے کھوا پیا بھی دے گا. مگر 15 سال بعد اولاد بھی لات مار دیں. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. نئے سیگمنٹ کے ساتھ آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी माहम, शाह जी बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जिसका नाम मैं है समझ गया जिसका नाम है शेरिया। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਦਾਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣ ਗਈ ਮਰ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੀਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ। इसका जो शेर है तकरीबन 170 बरस पुराना शेर। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ। और दूसरा जो मिसरा है, मिसरा उला, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ਉਹ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ। नहीं, शेर इकट्ठे ही कहा जाता है। ਮਿਸਰੇ ਉਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ होनी। नहीं, ताज़ा मिसरा, ऐसा लगता है जैसे आज ताज़ा ताज़ा चौंधा चौंधा, यानी कि इसने कहीं किसी शाख से जन्म लिया है, किसी शाख पर फूटा है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वाह वाह, सारे जहां का दर्द हमारे ऐसा जिगर लगता में है है। कि आज किसी ने कहा है। इतना ताज़ा मिसरा, ये उर्दू की भी ताकत है, उर्दू ज़ुबान की भी खूबसूरती है, और ये उस शायर की भी खूबसूरती है, उसकी भी अज़मत को सलाम है कि 250 बरस होने को आ रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि आज ही किसी शायर ने ये मिसरा कहा हो, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कई रेडियो के उत्ते लिखा होता है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, फौलादी शरबत ठंडा ठार शरबत। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਮੀਤਾ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਦਰਦ ਬਦਲ सर पटकने से क्या होगा, वही होगा तो मंजूर खुदा होगा। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस शायर की बेशुमार चीज़ें आपने सुन रखी हैं, गज़लें जो हैं वो गाई बहुत गई हैं, और दर्जनों अशार इनके ऐसे हैं जो ज़ुबान ज़द आम हैं और ज़रबुल मसल हो चुके हैं आज। और दिलचस्प बात है कि हमने इस शायर को और इनके बहुत सारे ऐसे मिसरों को डिस्कस भी किया है। आप लोग मुझसे मांगेंगे जी कोई क्लू दे दें, मैं आपको शुरू में दे देता हूँ। बड़ा मारूफ, हमने ये प्रोग्राम में डिस्कस किया हुआ है। शेर आया जी कोई, 20 शेर सुनाने शाह जी। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वाह वाह। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब। जी, ये उसी शायर का शेर है जिसका ये मिसरा है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मैंने आपको बताया कि बेशुमार मिसरे और अशार जो हैं इनके, वो जुबान ज़द आम हैं। करीब है यारो रोज़े महशर, अपने अपने कपड़े बन लो, अपने बनो तुसी नाल मेरे भी बनन लग पे। छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये भी इसी शायर का शेर। आस्तीन तो मैंने याद आया, ऐ मेरा आस्तीन दा दोस्त है। आस्तीन दा सप हुंदा भाई जी, और नहीं दोस्त भी हुंदा है, इनू शायर दे बारे च पता होगा। मैं किस दिन तेरी आस्तीन दे विच छुरी चला देनी। तो शुरू तो शायर मैंने जख्मी लगदा, वो कैसे? दर्द लहू जिगर नहीं वो जेड़ा सरकता जाए वो तेरे प्यो ने किया। सरकता नहीं, सरकती जाए है। शाह जी सरकती जाए, महबूब ने कि मुंह ते गरीस मली सी। महबूब ने पिन्ना भी लाइयां, हुण ते शायर नूं वेख के सरकदी जांदी। वो सादा दौर से तो कितने ग्रीसां होंदियां सी, तेल तूल मलिया होना है। यार यही बात है, आपने वो दौर देखा ही नहीं। ये जो बेहिजाबी आज आपको नजर आती है, वो जो हिजाब के अंदर एक खूबसूरती हुआ करती थी, शायर वो भी बाहर कट लेंदे सी। नहीं, वो जो चिलमन के पीछे से किसी का झांकना, किसी का देखना, हल्का सा चिलमन को, पर्दे को उठाकर, वो तो शायर दी अखा कम कर दी सी। और आपको लगता था कि पर्दे के पीछे किसी ने चिराग रोशन कर दिया। भावे पर्दे नूं अग लग जाए। आग तो लगी जाती थी, मगर पर्दे को नहीं, आग सीने में लगा करती। शायर बड़ी नजर वाले हुंदे सी जनाब। उदों टोपी ते जाली वाले बुरखे पाए हुंदे सी महबूब ने, ये उच्चों भी जुल्फां वेख लैंदे सी। जदों भी किसी शरीफ आदमी का दिमाग खराब किया इन्हां शायरां ने किया। तो वो बड़ी ब्यूटी होती थी। आप अंदाजा करें कि पूरा दिन गली के एक कोने पे शिकर दोपहरे, जलती दोपहर में जलती हुई सड़क पर, जमीन पर किसी का खड़े होकर किसी का इंतजार करना कि महबूब कूड़ा सुटन आएगा गली से, ठीक है, उसका दीदार हो जाए। ऐसा भी होता था। अब जमाना है व्हाट्सएप का, टेक्स्ट मैसेजेस का, टिकटॉक का।
मतलब आप जितना आप जो आपका महबूब होता है ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ये जो शेर है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। तो ये उस जमाने का शेर है, खास तौर पे उस जमाने की अक्कासी करता है जब हिजाब जो है वो आप समझिए कि हुस्न का फख्र हुआ करता था, और हिजाब जो है वो इश्क की इंतहा भी हुआ करता था। और ये जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਜਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਲਫੀ ਖੋਏ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਨਕਾਬ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਟੋਏ ਵਾਲੀ। अच्छा जी, बताइए इस शेर के, इस मिसरे के खालिक का नाम। शेर हम पूरा बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, मगर इस मिसरे के खालिक का नाम कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और पाइए 20,000 रुपए आज नाम है। ਵਾਹ ਜੀ, ਨਾਮ ਘਟ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ। वो तो 20,000 रुपये अपने ड्राइवर को लेके आए रहे, यार ये प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं तुम्हें लुटा दूंगा, मैं को भागा जा रहा हूँ, इत्मीनान रखो। ड्राइवर भी गड्डी छड़ के बाहर बैठा के शाह जी इधर जी ना उतर जाए। बताइए जी शायर का नाम। शाहजी कोई और इजी सा क्लू दीजिए। बहुत अच्छे, और 4 शेर सुन ले। अच्छा, एक और शेर जो अगेन खास तौर पे जो लिखने वाले लोग हैं, जो अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, उनमें से तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये न सुन रखा हो और इसको कोट न करता हो, इसको लिखता ना हो, इसको यानी कि अपनी तहरीरों में इस्तेमाल न करता हो। खुश्क सेरों तने शायर का लहू होता है। खुश्क सेरों यानी कि शेर के हिसाब से ना, एक किलो, शेर, 2 शेर, किलो, जी हाँ। खुश्क सेरों तने शायर का लहू होता है, तब नजर आती है एक मिसरे तर की सूरत। तब नजर आती है एक मिसरे तर की सूरत। ये भी ज़रबुल मसला है। इसके ऊपर वैसे मीर का एक शेर भी बड़ा कमाल है। हेलो, एक और आ गया। मिसरा कभू कभू कोई मौजू करूं हूं मैं। मिसरा कभू कभू यानी कि पुरानी जुबान है उर्दू में, उस पर कभी कभी को कभू कदी कभू, कदी मतलब पंजाबी च। यस। मिसरा कभू कभू कोई मौजू करूं हूं मैं, किस खुश सलीकगी से जिगर खूं करूं हूं मैं। शाह जी ये तो वही हो गया ना, कबू कबू ख्याल आता है। शाह जी कबू कबू के दौर च पंजाबी गाना बनया हुंदा ना, तू मिले कबू कबू सबब की मिले कबू कबू सबब की कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती कबू कबू। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਛੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और एक क्लू मैं आपको और देता जाऊं कि ये भी इसी शायर का शेर है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमान कैसे कैसे। इसी शायर का ये मिसरा भी है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वापस आकर मिसरा उला भी आपके साथ शेयर करेंगे, पूरा शेर शेयर करेंगे और शायर का नाम भी शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। शाहजी, हमारा सेगमेंट चल रहा था शेरियात, और वो जो मारूफ मिसरा है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, हम उसके शायर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। शाहजी, जिगर मुरादाबादी का शेर है। नहीं, ये जिगर साहब का शेर मैंने आपको बताया ना, 100 तकरीबन 70 बरस पुराना। इस शायर के जो खालिक है, इस शेर का खालिक जो है, 21 फरवरी 1829 को 1829 को लखनऊ में इनकी लखनऊ में इनकी पैदाइश होती है और 13 अक्टूबर 1900 में इनकी वफात हुई। तो जिगर साहब तो अभी यानी कि इस सदी की बात है। ਇਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। शायर ला भी यार, तेरे वर्गा डॉक्टर सिर्फ अस्पताल च गद्दियां चदरां चकवा रहा होंदा। फिर साइड ते बैठ के धो भी आप ही रहा हुंदा, कहंदा मैं डॉक्टर नहीं नाल धोबी भी हां। शाहजी, फिर ये उस्ताद दाग का शेर है। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। बहुत सारे लोग इस मिसरे को, चूंकि मिसरे में खास तरह की सलासत है, सादगी है, जो दाग के उस्ताद दाग के स्टाइल से भी मिलती है और शेर भी उसी जमाने का है। उस्ताद दाग की, ये दोनों आगे पीछे दुनिया में आए और आगे पीछे ही इस दुनिया से गए। इनकी पैदाइश है 1829 की, उस्ताद दाग की पैदाइश है 1831 की। ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਢੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਗਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਡਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
اور 1900 میں ان کی وفات ہوتی ہے اور 1905 میں استاد داغ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس کو استاد داغ کا شعر سمجھتے ہیں, مگر یہ شعر, یہ مصرع کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, یہ استاد داغ کا مصرع اور شعر نہیں ہے. ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. شاہ جی میرا تایا بھی بہت بڑا شاعر سی. اچھا, ہاں جی, ان کی بھی بڑیاں غزلاں نامکمل سن. یہ جیسے سہیل صاحب کے بھی جو نانا تھے بڑے معروف پنجابی کے, یہ تو سچی مچی کے شاعر جی جی جی, فقیر محمد صاحب, جی جی, یہ تو سچی مچی دے شاعر سن نا جی. میرے تایا جی ذرا ان کو بابا پنجابی کہا جاتا ہے. جی جی, میرے تایا کو بھی چاچا گلی محلہ کہا جاتا ہے. وہ تھڑی تے بیٹھ کے اکثر کہندے ہوندے سن کہ سارے جہاں کا درد ہماری کمر میں ہے. وہ شعر نہیں سے کہندے, سچی مچی درد سے ہونا تھا. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਚਾਚੀ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਕਮਰ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਸੀ. ہاں جی, کمرے چ اور بیچاری نہیں ایک سیکنڈ, یہ ویسے اس میں ایک بات بتائیں, بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ. یار ان چیزوں سے اب ہمیں نکلنا چاہیے. یہ جو پرانے, یہ جو وہ ہے, آپ کو جہاں کوئی پسند آ جاتا ہے, اگر دل مل جائیں, ذہن مل جائیں, تو پھر عمریں کیا چیز ہے. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਗਲੀ ਭਾਵੇਂ ਬੀੜ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਣ ਲਈ. کام تے جان لگے بھلیکھا پہ جاندا, خالہ میں شام نو لیٹ آواں گا. نہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جب آپ ایک خاص عمر کے بعد آپ شادی کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ تو آپ کو ایک کمپینین چاہیے ہوتا ہے نا, کمپینین شپ چاہیے ہوتا ہے. ਆਹ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਓ, ਯਾਰ ਰਸਪਾ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ. ਬਈ ਬੀੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਰਖੀ ਜਦੋਂ ਲਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰਨ. شاہ جی اگر یہ داغ کا بھی نہیں ہے تو پھر یہ فراق گورکھپوری صاحب کا شعر ہے. فراق صاحب تو 80 کی دہائی میں ان کی وفات ہوئی ہے, ابھی ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ. میں بات کر رہا ਚਰੂ ہوں ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. 170 برس پرانی. ਨਾਲੇ ਫਰਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ. ਆਹੋ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਪ ਕੀਤਾ. یار ویسے فراق گورکھپوری بھی کیا بانکا سجیلا شاعر تھا. نوجوان. سر میں سودا بھی نہیں, دل میں تمنا بھی نہیں. گھر میں سودا بھی نہیں, سر میں, اچھا سر میں, سر میں سودا بھی نہیں, دل میں تمنا بھی نہیں, لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. ارے واہ واہ واہ. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. فراق گورکھپوری. مگر یہ جو ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਜਾਣੇ. مصرع ہے, یہ جو مصرع ہے, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, یہ فراق صاحب کا شعر, یہ مصرع نہیں ہے. شاہ جی پلیز کوئی اور کلو دیجیے. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਲੂ ਲੈਣਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ. ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ. یار ایسا شعر ہے, کیا کہنے. بہت اچھے, اور کلو مانگ لا تھا. میں نے کیا کیا؟ وہ دشمنی سے دیکھتے ہیں, دیکھتے تو ہیں. ਅਰੇ استادی ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ مطمئن ہونا ویکھو کیسا. وہ دشمنی سے دیکھتے ہیں, دیکھتے تو ہیں. وہ پیار سے کھینچتے ہیں, کھینچتے تو ہیں. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਢੀਠ ਪੂਣਾ ਵੇਖੋ. وہ دشمنی سے دیکھتے ہیں, دیکھتے تو ہیں. میں شاد ہوں, یعنی کہ خوش ہوں, میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں. ਓਏ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਈਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਖੱਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ. ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੁਮੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੋ. ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ہے. تیر پر تیر لگاؤ, تمہیں ڈر کس کا ہے. اسی شاعر کا شعر. واہ, تیر پر تیر لگاؤ, تمہیں ڈر کس کا ہے. اندر وڑ جا تو شاعر ہے, تینوں کی کر کس کا ہے. تیر پر تیر لگاؤ, تمہیں ڈر کس کا ہے. سینہ کس کا ہے میری جان, جگر کس کا. یہ بھی اسی شاعر کا شعر ہے. جگر دا ذکر ہر شعر چ, ਇਹ ਟਕਾ ਟਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ. ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਗਰ ਦਾ ਸਹੀ ਹਕੀਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹਕੀਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ. شاہ جی پلیز اب کوئی ایسا کلو دیجیے کہ ہم ڈائریکٹ شاعر تک پہنچ جائیں. دیکھیں, یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے. یہ شعر جو ہے, تم کو آتا ہے پیار پر غصہ, واہ. تم کو آتا ہے پیار پر غصہ, مجھ کو غصے پہ پیار. پیار آتا ہے. ਉਹ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ, ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਣੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ.
और एक और शेर लो। जो बहुत ही मकबूल है, अगेन वो भी किसी और शायर से मंसूब किया जाता है, लेकिन इनका है, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। क्या बात है, वाह, ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। बताइए जी, इस मिसरे के खालिक का नाम, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, और पाइए 20,000 रुपए। शाह जी इजराइल मौत दा फरिश्ता ਉਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ ਟੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ शाह जी शायर का नाम है अहमद फराज। रुखसाना, क्या हो गया? फराज साहब की डेथ को तो अभी चंद बरस हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਆਏ। अभी बात कर रहे हैं हम 1829 में इनकी पैदाइश हुई है, 170 बरस तकरीबन पुराना शेर है। फराज साहब तो अभी आज के दौर की बात है। शाह जी फराज नहीं तो फिर गालिब का शेर है। नहीं, गालिब का भी नहीं, दौर वही है। ये सारे तीनों हम असर थे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उस्ताद दाग भी, ये भी, गालिब भी, मगर ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का भी शेर नहीं है। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੁਆਟਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ नहीं, दौर वही है, लेकिन बहादुर शाह जफर साहब का भी ये शेर नहीं है। शाह जी गूगल कर लूं? ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਖ ਲਾਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ कर लें, कर लें। ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਮਲ ਕਰ ਲਓ। यस, अमीर मिनाई साहब का शेर है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਨੀਫ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ नहीं, रुखसाना सही करी, लेकिन गूगल के बाद पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ਯੈਸ, क्यों शाह जी? ना, गूगल जब आपने कर लिया तो फिर पैसे कहां से? हालांकि हमने इनके ਤੁਸੀਂ कई ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। हालांकि हमने इनके कई अशार पहले डिस्कस किए हैं, जिसका मैंने रेफरेंस भी दिया था। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। नाज़रीन, ये था आज का शो, और ये शेर जो है ये अमीर मीनाई साहब का शेर है। ये था आज का ਪਤਾ शो। ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।